cholong da po yo because of my friends, very hardworking friend. Wait, this one also almost to finish cooking. And this one also almost to finish. Very good chips. Chips na. Udah cak खाना बनाते हैं तो टेस्टी होता है. पानीपुरी लोग जो खाना बनाते हैं ना वो लोग अच्छा ही होता है. या अभी तक यानी नहीं पानीपुरी का होटल खोलना चाहिए. चलेगा चलेगा. बहुत स्वादिष्ट बनता है इन लोगों का बना हुआ सब्जी. Sell the open fry cái này cho thái rồi nhá. Sansa. Say hi. Hello. Bạn nãy rất hay. Rồi nữa, cái nó đang bằng nhiều. Christmas hoàn để cái bằng nhiều. Ngon không? मणिपुरी एक्टर मणिपुरी एक्टर ही खाना बनाए आज हम लोग को एक साथ खाएगा. ज़्यादा खाना छोड़ी करें. कपड़ा नहीं है ना होगा तो यो आने चुप हो यो बहुत अच्छा हो लो यो. हम लोग खाना खाने वाला है. आंचो लंग दे.